Good evening to all. Good evening, Now, good evening. good afternoon. Actually, if I will start the program, then few of them who will join late, they may not be allowed. So, for that, I have to just wait for 5 minutes, then I'll start. Already, our guest is among us, so I think we should not late. Now, uh, okay, webinar, Sadhan, salute, this salute for the guest. जैसे थे जय श्री जगन्नाथ नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यम् देवानां सारमेशं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु नमामि परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौडमणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रस घन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवादिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे ए अकिंचन कोटि कोटि प्रणाम. I, Dr. Namita Patnaik, the Assistant State Commissioner, Odisha State Bharat Scouts and Guide, and the Ranger Leader, come lecturer, Maharshi College of Natural Law, one of the most premier institution in Odisha, being the host and convener of this 47th National Webinar organized by the Rover Ranger Unit of Maharshi College of Natural Law in collaboration with IQSC units of Maharshi College of Natural Law. Welcome all the guests, viewers of this Google Board. Today's webinar titled Echoes of August Revolution, August Biplavra Pratidhwani. It is an initiative under the 14 ideals of guiding to upkeep the national heritage and culture. Our objective of this national webinar is to inculcate patriotism. As you all know, देश प्रेम वर्तमान ପାଇଁ बहुत जरूरी पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ. So, patriotism among the future of citizen is the only objective of this webinar. I offer my gentle submission to Dr. Kali Prasad Mishra, the State Chief Commissioner, Odisha State Bharat Scouts and Guide, and the National Vice President, whose virtual blessing inspired me to conduct such series of webinars during this pandemic. I also offer my respectful obeisance to Dr. Aditya Prasad Samal, the Principal cum President of this webinar, who is the friend, philosopher, and guide behind all our online and offline program. And I welcome Dr. Ashok Kumar Das, the head of the Department History and the IQAC coordinator of Maharshi College of Natural Law, along with one of our literaturists, Mrs. Dr. Deepshikha Rautrai, the assistant coordinator of IQAC of Maharshi College of Natural Law. And also, I offer my love and affection to all the respected viewers, those who have connected with us, not only through Google Meet link, but also through our hearts, whose constant and persistent continuous support, I can say, and also the love and affection that helped me to conduct all such webinars during this pandemic since last 1.5 year half year old, since July 2020. So it's my privilege now to introduce, rather it is my unique privilege and proud to introduce a great historian, the pragmatic academician, and the son of the soil, a good administrator, the best child of a great freedom fighter, a writer, a world famous historian,
Sahitya Academy awardee Professor Jagannath Patnaik, the well-known versatile academician of our country. He is none other than Professor Nihar Ranjan Patnaik sir. Let's welcome our sir, the most attraction of today's webinar, Chief Speaker. I welcome him to this Google board, and on behalf of all of you, on behalf of all of you, I'm presenting a small virtual bouquet to sir. Thank you. Sir, just good 1 minute, sir. Sir. ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। କଲିମୁଲା ସାର୍ କହୁଥିଲି। ହଁ ଦେଖିଲିଣି ଦେହ ଠିକ ଠାକ ରହିଗଲାଣି ତ ନା ପୁରା ହେଇନି, ତଥାପି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛାରୁ କିଛିଟା ଭଲ ହିଁ ଆସୁଛି। ଔଷଧ ଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ନାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ନଉଛି ନଉଛି ସାର୍, ନଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଟେକିଂ ରେଷ୍ଟ। Before going to say about the introduction about our chief speaker, I must invite our coordinator, IQAC, Dr. Ashok Kumar Das. Please extend a heartfelt welcome to our chief speaker of this afternoon, Professor Nihar Ranjan Patnaik. Over to Ashok Kumar, Dr. Ashok Kumar Das, sir. Namaskar, everybody. I welcome you all to this great webinar organized by Dr. Namita Patnaik. She's a good organizer, and I think she has organized it well. And as the coordinator of IQAC Maharshi College of Natural Law, I have got the privilege to welcome the speaker of today's occasion, Dr. Nihar Ranjan Patnaik, a versatile scholar, of course, as Namita Madam has already introduced. So the name is well known in the sphere of history, among the brotherhood of history, not only history, but in the sphere of academics, among the academicians, is a well-known name. So I think it will be an exaggeration if I go to that extent of introducing him to you all. So as the Director of Higher Education, as the Chairman of +2 Higher Secondary Council, he has already exhibited his skill as well as his capabilities as an administrator cum academician. So every history student is well known with this name, Jagannath Patnaik and Nihar Ranjan Patnaik. So I'm very small before them to introduce such eminent personality to you all. Dear friends and my colleagues, I hope the scholarly deliberation that Nihar sir is going to deliver here in this occasion, in this webinar, will be definitely enjoyed, not only enjoyed, it will fill the heart and mind of the participant. I have nothing more to speak. I hope all the participants will enjoy his talk and the researches he has done on the particular topic
And I welcome you all the participants to this webinar. Over to Namita madam. Thank you all. Thank you, Ashok sir. ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଯୋଉ ରିଚୁଆଲ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କର ମଦର ଇନ୍ ଲା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି and he is being the ତାଙ୍କର ଓନ୍ଲି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ସୋ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ନିହାର ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ କରିବି thank you very much. Now it's my proud privilege to just give his token of love along with the introduction of our beloved guest of this afternoon. As all of you know, Professor Nihar Ranjan Patnaik, he had his MA, MPhil, PhD and DLit, all those degrees in history from Utkal University for more than 40 years. He has served in different capacities as not only lecturer or reader, professor, but also an academician, an administrator, and being the chairman of this +2 council. He was also the president of the higher secondary teacher education and SCERT director and president of the state selection board. And he was also the director of higher education Odisha and pro vice chancellor of his university. As all of you know, the Kalinga Institute of Social Science University, which is very well known in the world. And after serving as different government colleges in Odisha since 1993, he was selected as a professor of history by Odisha Public Service Commission, and he became one of the youngest professors of that time. From 98 to 2010, he worked as professor and head of the post-graduation department of history in Ravensa College and subsequently in Ravensa University also. He was the chairman of PG Council, the dean of the School of Social Science and chairman of the Council of Dean and Ravensa University. And he was also the chairman of the +2 Council, as I told you. And I have the privilege at that time to be a member under his patronship. So a lot of reforms has been done by him, like the syllabus and examination pattern has been changed, and he was the director of teacher education and SCERT. As all of us we know, he had focused on the improvement of the quality education. So by giving some quality training to the teachers, technical methodology, all that during that period, he was very famous for that. Then Professor Patnaik, as all of us know, president of the State Selection Board of Odisha for 2.5 years. So during that tenure also, he was instrumental in the selection and appointment of 1,625 lecturers in Gandhinet colleges of Odisha. So he was not only for an administrator in that line, he is very famous during his tenure as a director of higher education in Odisha for a long time of 3 years. So it's a very customary for all of us to know about him as a visionary. And many times we have seen, although he has retired in the year 2017, but Professor Patnaik has served in KIS University as Pro Vice Chancellor, and as a capacity of Pro Vice Chancellor, he contributed a lot towards the development of the tribal children. He has special affinity towards the tribal students, as all of us know. He is a he's a very prolific writer. To his credit, he has written 46 number of books. So, and out of them, 8 original works have been social history. And Namita madam, okay, sir. I'll just continue with 2 sentences only. He was the chairman of World Anthropological Congress in 2009. That is China for one academic session. It is very exemplary work he has been done. So we have to at least inspired by his contribution to the Society of Literature, to the Society of Teachers, and we are really very grateful to sir
because he is the recipient of the Gajatapati Sanman, that H.K. Mahatab, Hare Krishna Mahatab award, then so many awards. So nothing more to say about him. As a whole, I can only conclude that he is rather a organization rather than a person like history professor. We can say he is an organizer. So now I request Professor Niharanjan Patnaik to enlighten us about the freedom struggle, the revolution that took place during August, and enlighten us about that historic movement. We are excited to listen from him. So over to Professor Patnaik sir. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। महर्षि कॉलेज रो अध्यक्ष सम्मानास्पद श्रीयुक्त आदित्य प्रसाद विश्वाल, मोर सान भाई सदृश्य संयोजक एवं जने ऐतिहासिक मध्य डॉक्टर अशोक कुमार दास, रोवर रेंजर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट डॉक्टर नमिता पटनायक, कलीमुल्ला साहब एवं जेते श्रोता एवं दर्शक बंधु अछंती समस्त को मोर यथाविधि नमस्कार एवं शुभेच्छा मध्य। एबे आमे स्वाधीनता लाभर 75 वर्ष पालन करूछु, पूर्ति पालन करूछु, जहाँ को आमे कहूछु अमृत महोत्सव। एवं मु धन्यवाद देवी एवं अभिनंदन ज्ञापन करी महर्षि कॉलेज को एवं यार रोजर रेंजर यूनिट को एवं मैडम पटनायक को, जे आज यही अवसर रे अंततपक्षे पिला मानन को, छात्र छात्री मानन को, रोजर रेंजर पिला माने जो माने अछंती से मानन को गोटे वीरोत्तर गाथा, स्वाधीनता लाभ समय जो वीरत्व देखते, त्याग देखते, निष्ठा देखते, से केमिति आग को बढ़िबार पथ देखते, स्वाधीनता लाभर केते सोपान से माने केमिति केमिति दुख कष्ट लड़ी करी सही करी से माने हमको स्वाधीनता देले। सेही अवसर रे आज ए प्रकार आलोचना चक्र करचंती, तेणु से मानको मो निश्चित भावे धन्यवाद। प्रथम मोर गोटे मन पड़ुची जे नागालैंड रो कोहिमा जो तार राजधानी अच्छी, से गोटे बड़ स्मृति फलकटे अच्छी, पत्थर उपरे लेखा है किछि, कौन लेखा है, इंग्राजी रे लेखा है, एवं से कोहिमा रे जो पत्थर खंड लेखा है ताको जो माने आसुचंती देखुचंती सेही मानक पय उद्दिष्ट। सेठी गोटे वार फॉर इंडिपेंडेंस होइतिला, सेठी बहुत लोक शहीद होइतिले, सेमानक स्मृति उद्देश्य रे सेही पत्थरटा स्मृति फलकटा अछि। सेथिरे लेखा होइतिला भाई माने, भाई और भौणी माने जो माने आज एठिके आसीचंती सेमाननको आमर अनुरोध, आमे शहीद हेलु, आमे आत्मत्याग कलु, आत्मबलि देलु, आमे रक्त देलु, आपण माने जिते निज गाँ को फेरी जिबे, निज स्थान को फेरी जिबे, सेतबेले आमर गाथा टिके कहिबे, आम विषय टिके कहिबे, जा द्वारा एई जो युवपीढ़ी जो माने आसुचंती भविष्यत रे सेमाने जेमिति आम द्वारा उत्साहित हेबे, आमर कौन कौन बलिदान अच्छी से विषय जानी जमती खुशी है। तेणु यथार्थ से जो फलक थिला आमे आज जो आलोचना चक्र करूछु से दिगरे आमे करूछु जे जो माने युवपीढ़ी अच्छंती, जो माने आगामी भारतर देशर भविष्यत से मानक उद्देश्य रे आमे एटिके आलोचना करिबा, कौन घटितिला प्रकृत रे, काहेकि एटा को क्रांति दिवस कुआउची, काहेकि एटा अगस्त विप्लव कुआउची, काहेकि एटा भारत छाड़ आंदोलन कुआउची, को प्रकार त्याग निष्ठा सैक्रिफाइस जो विवेकानंद कहते
जदि कौन देशटा को आगेवा को पड़ो वी नीड सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस न से जाति से देश आगे पारिबनी तेणु यही जो प्रसंग रे यही जो आमर भारत छाड़ आंदोलन रे आमे देखिवा प्रकृति रे कौन सैक्रिफाइस करचंती भारतीय माने ओडिशावासी माने कौन प्रकृति रे से माने सैक्रिफाइस करचंती भारत छाड़ आंदोलन जदि आमे कहबा जे स्वाधीनता आंदोलन गोटे महानाटक तेबे एई नाटकर महानाटकर अंतिम अंक हैला जो तीनोटी अंक थाए अंतिम अंक हैला भारत छाड़ आंदोलन मु तो कहबी अंतिम अंकर अंतिम दृश्य मध्य कारण तापरे आ मूवमेंट किछि हेइनी और 42 मसिया पर आ मूवमेंट किछि हेइनी खाली केमिति स्वाधीनता लाभ हो तार सब प्रोसेस चल तेणु ये होची अंतिम अंकर अंतिम दृश्य भारत छाड़ आंदोलन को समय सेटा थिला से समय थिला होती द्वितीय विश्वयुद्ध चली था द्वितीय विश्वयुद्धर आम कह प्रचंड मध्याह्न एक बार मझामझी समय जो गोर घमाघट लड़ाई चलता युद्ध चलता एवं ये गोटे जो अशांत झड़टा आरंभ है से समय 1942 मसीह अशांत झड़ कहीं कहली जे शांत सहजरे है ना दमन हो गला किंतु शांत है केबे प्रशमित है जेतबले भारत स्वाधीनता लाभ कला यही अशांत झड़ प्रशमित है 1947 मसीह से झड़टा जो आरंभ हो गला जिते द्वितीय विश्वयुद्ध चली सेतबले ब्रिटिश सरकार बा इंग्लैंड बहुत असुविधा पड़ला महासंकट रे पड़ला कहना सी से चाहूला एमती विपद पड़ला सी चाहिला जे हूँ बाहुबल अर्थबल सब प्रकार साहाଯ୍य जमी भारतीय मान पाखरु मिलू किंतु भारतीय मान को भंडे आसुवा ब्रिटिश सरकार 1930 मसीह भंडे आसुची जे हाँ कौन प्रकार किसी आंशिक स्वाधीनता बा स्वाधीनता दिया भविष्य में एपर्यंत दे नथिले तेणु सेतबले होची विंस्टन चर्चिल थांती प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थांती एठी थांती लिन लिथगो थांती होची वाइसरॉय लिन लिथगो सेठी जो विंस्टन चर्चिल जे होची माने पूरा साम्राज्यवादी एवं भारतर स्वाधीनता सपक्ष रे केबे नथिले हुए तो अटली जदि न आसते लिबरल पार्टी रु हुए तो ये जो आहरी डेरी था चर्चिल थे जदि प्रधानमंत्री था फॉर्चुनेटली अटली आसते से जहाँ हो तांको कैबिनेट रे थिले सार स्टाफोर्ड क्रिप्स जने मंत्री ताको पठेले कहले भारत को जाओ समस्त टिके आलोचना कर किछि गोटे तांको दबा को गोटे प्रतिश्रुति दियो जा द्वारा हमको समर्थन मिलिबो होची भारतवासी ठार सार स्टाफोर्ड क्रिप्स मार्च मासरे 1942 मसीहा मार्च मासरे आसिले होची भारत वर्ष को जेते राजनैतिक दल थिला प्रमुख राजनैतिक दल थिला भारतीय जातीय कांग्रेस आउ जेते दल थिला समस्त नेता मानक सहित से आलोचना कर जे कौन कराबो सेहिटु आलोचना करिके शेषरे गोटे से प्रस्ताव देले जहा होची कुआतला क्रिप्स प्रपोजल क्रिप्स प्रस्ताव से प्रस्तावटा कौन देले ना ब्रिटिश साम्राज्य सेमती रहइबो ब्रिटिश साम्राज्य गोटे अंश रूपे से साम्राज्य अंश रूपे गोटे स्वायत्त शासन दिया हबो एवं को प्रकार इंडिया को प्रकार स्टेटस रहइबो ता कहला होती अधिराज्य स्टेटस अधिराज्य माने डोमिनियन स्टेटस तुमको आमे डोमिनियन स्टेटस दबु तापरे भारत वर्ष कहते आम गोटे संविधान दियो आमे संविधान प्रणयन करबो ठीक अच्छे संविधान तुमको प्रणयन करिया को दिया गोटे कमिटी मध्य हम सेठी गोटे असुविधा कथाटा कहीदेले क्रिप्स कहले सब संविधान हम से संविधान रे प्रत्येक प्रदेश जोग दे पारंती बा न पारंती जदि चाहिए से निज प्रत्येक प्रदेश निज प्रत्येक राज्य से निज निज होचंती निज निजर संविधान करि पारिबे जन न करि पारिबे ऑप्शन रहि गेला देशीय राज्य जो गुडाक थिला सेमानकु कहला सेमानकर सेठी गोटे शर्त रहिला जे सेमान भी जोग दे पारंती बा न दे पारंती गोटा बहुत कष्ट रे सरदार वल्लभ भाई पटेल सब देशीय राज्यर मिश्रण कले परवर्ती समय ये गोटे यही भलिया
गोटे शर्त रखिकी सेठी गोटे होची प्रस्तावटे देले गांधी जानिले जेतबेला प्रस्तावटा सेतबेला सी गोटे कहले ये गोटे देवालिया बैंक जोड़ा बुड़ीबा को जाउची देवालिया बैंक रो गोटे आउटडेटेड चेक गोटे दौचंती क्रिप्स जोटा आउटडेटेड हो जाइए ताकू देवालिया बैंक रे भंगिया को करके टंका आनिया गले सी आ किछि काम दबनी एई भलिया गोटे मन भुलानिया प्रस्तावटे क्रिप्स देले इंग्रेज सरकार को जे एई अनुसार तमे किछि दियो होची भारतवासी महात्मा गांधी कहले बाबू तमे शीघ्र छाड़ी के पळाओ एठी हमर दरकार नहीं तमर प्रस्ताव तमे शीघ्र छाड़ी के जाओ बोली ताको परामर्श देले महात्मा गांधी सेटू क्रिप्स फेरी गले एवं सेतबेले एते प्रेशर पड़ला इंग्रेज सरकार ऊपर इंग्रेज सरकार भी ताको ग्रहण कले नहीं प्रत्याहार कर देले कहले ना एटा ठीक नहीं एटा प्रत्याहार करने किंतु भितरे जळिले ब्रिटिश सरकार कहले आमे चापरे पड़ी के एटा प्रत्याहार कलु तेणु सी कौन कहले जेते कांग्रेस नेता सब अछंती सेई माने रेस्पोंसिबल क्रिस प्रपोजल प्रस्तावर जदि फेलुअर किछि हेता तो को माने ए जो हाथ गणती नेता अछंती जातीय कांग्रेस रे सेई माने ही एथि पई रेस्पोंसिबल एटा सब कांग्रेस लोकन को क्षुब्ध कला कहले अरे आमे भलो कथा कहलु आमको ये रेस्पोंसिबिलिटी आमको दउचंती आमे कोडे रेस्पोंसिबल आमे कोडे एतरे दाई जो क्रिस प्रपोजल विफलता पाए तेणु से क्षुब्ध एवं यही समय आउ गोटे घटना घटला जापान माड़ी आसला जापान कहला मो भारत जेहेतु इंग्रेज गोटे पटरे जापान गोटे पटरे से जो द्वितीय विश्व युद्ध समय जापान माड़ी आसला एक बार पाखापाखि हो गलानी केते अंचल भी दखल करने एवं गोटे प्रचार चलला जे हुए तो जापान होची भारत को अधिकार करदब एवं जापान हाथ रे इंग्रेज सरकार भारत को देकी पळे एटा पॉसिबिलिटी थिला गुजब भी हे पारे किंतु एटा जेतबेले हैला सेतबेले हरिजन पत्रिका रे महात्मा गांधी लिखिले जे ब्रिटिश सरकार को लिखिले तुमे भारत को जापान हाथ रे टेकी दियोनी भारत को भारतीय मान का हाथ रे दियो कारण देखिले जापान हाथ रे जदी पड़ी गला भारत तबे महरगरु जाई कांता रे पड़ला बलिया मोर डिजास्टर्स ऑफ सिचुएशन तेणु गांधी से लिखिले कहले तापरे ये कोथरे आउ जेते कहले जेते कथा कहले भी इंग्रेज सरकार ने आउ सुनिला शेष अगस्त 7 तारिख दिन बॉम्बे ठारे भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन बसिला अगस्त 7 तारिख दिन एवं कोठी बसिला ग्वालियर टैंक मैदान गोटे अच्छी ग्वालियर टैंक मैदान से मैदान रे भारतर जातीय कांग्रेस अधिवेशन बसिला ग्वालियर टैंक मैदान एबे भी अच्छी विराट होची पोखरी पार्क चारिपटे हेलानी खेल मैदान सब हो गलानी क्रिकेट ग्राउंड हो गलानी चिल्ड्रेन्स पार्क हेलानी सेठी गोटे बड़ पड़िया एटा काहे कहउतला ग्वालियर गो गाओ गाओ रु अछि माने गाई लिया माने होची वालिया माने होची मराठी भाषा रे होची ओनर्स ऑफ काउस वालिया माने होची जो माने मालिक सब गाई गोरंकर मालिक ग्वालिया कहीं कहउतला एई पोखरी जोटे बड़ पोखरी थिला से जो मैदान पाखरे अच्छी से पोखरे सब तांको गाई गोरु को आनिकी सेतेबेलर कथा ना वर्तमान सिना बॉम्बे एते बड़ हो गलानी सेतेबेल कथा ताकू सेठी गाधौतले सेठी लाइक केटा होतला ग्वालिया मैदान हे एठी काई कले काई बॉम्बे अधिवेशन बसिला बड़ पड़ियाटे अच्छी मैदान टा कहउतला एबे ताकू भाग भाग करी सब विभिन्न जिनिस करचंती सेई मैदान टा थिला काई कोउठी ना मने पकांदो जब फास्ट ये कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन होता जो कॉलेज रे होता संस्कृत महाविद्यालय रे होता तेजपाल हॉल रे होता तेजपाल होची से गोटे कॉलेज अच्छी संस्कृत कॉलेज तारी पाखु लगे मैदान 250 किलोमीटर 250 मीटर पाखरे होची विराट पोखरी से गोटे विराट पड़िया
तेणु जोटी फास्ट प्रथम जातीय अधिवेशन पड़ता जातीय कांग्रेस से जगार होटा कराला से अगस्त 7 तारिख दिन अधिवेशन बसला अगस्त 8 तारिख दिन गोटे प्रस्ताव आसला गांधी सेठू कहले एमती आम करवा कहीं बर्तमान इंग्लैंड गोटे असुविधा परिस्थिति पड़ जाए द्वितीय विश्वयुद्ध को यहीकिना जदि आम डाक दबा तमें छाड़ी चली जाओ तेबे भारत छाड़ आंदोलन जदि आम आरंभ करवा तेबे आम सक्सेसफुल हवा बहुत लोक विरोध भी करते किंतु गांधी जीत धरले नाई भारत छाड़ प्रस्तावटा आम ये अनुमोदित करवा दरकार एवं 8 तारिख दिन भारत छाड़ आंदोलन जो प्रस्तावटा अनुमोदित होगा पास होगा इंग्रेज माने बा इंग्रेज सरकार माने वाच कर कौन चली कौन पास है ना ताको इंग्रेज सरकार को गोटे प्रस्ताव दिया तमे भारत को स्वाधीनता देकी तमे छाड़ी पड़ा भारत छाड़ आंदोलन ऑब्वियसली सेटा मीनिंग ता थिला एवं छाड़ी पड़ा नहले आम गोटे जन आंदोलन कर सेतबेले एवं गांधी से एड्रेस कले से मीटिंग कौन एड्रेस कले जो सत्याग्रही माने थिले जो मेंबर्स माने थिले मु आपण को गोटे छोट मंत्र टे दउची आपण तांको हृदय रे छापी पारंती ए बलिया मंत्र टे दउची आपणकर श्वासक्रिया रे ये परिप्रकाश घटू ए मंत्रटी थिला कर बा मर डू और डाई यही जो मंत्रटा यही जो जिनसटा गांधी सेठी तांकर जेतबे भाषण देले सेतबे कहले डू और डाई एटा इट शुड बी योर मिशन जते आंदोलन हबो तार लक्ष्य रहबो तार मिशनटा रहबो सेटा होची डू और डाई किछि कर नहले मर एटा होची भारतीय मान को उद्बोधन देई भारतीय कांग्रेस रो मेंबर मान को उद्बोधन देई कि कहले अगस्त 8 तारिख दिन इंग्रेज सरकार देखुची कौन चली अगस्त 9 तारिख दिन देखागला समस्त से माने जेते प्रमुख नेता थिले भारतीय जातीय कांग्रेस जेते प्रमुख नेता थिले अबुल कलाम आजाद थिले भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति तांको अरेस्ट करागला भावी प्रधानमंत्री नेहरू थिले तांको अरेस्ट करागला सरोजिनी नाउड थिले तांको अरेस्ट करागला महात्मा गांधी तो स्वाभाविक अरेस्ट हेले सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले तांको अरेस्ट करागला जेते सबु तुंग नेता थिले सेठी राजेंद्र प्रसाद थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भावी राष्ट्रपति तांको अरेस्ट करागला तांको नै कि पुना ठारे गोटे आगा खार पैलेस अछि तांको गोटे बंदीशाला बलिया करे ताको सेठी सब नै कि रखिले आगा खा पैलेस नै कि रखिले बंदी करते एटा होची 9 तारीख कथा अरे सब प्रमुख नेता पळै गले जो सदस्य माने थिले सेठी कहले कोन करिवा हम नेता तो जो कथा कहि कि गले आंदोलन करिवे एवं कोन प्रकार को प्रकार आंदोलन करिवे किछि त हम कार्यक्रम विषय रे कहलेनी देखला को आज सेमान को नै कि चली गले सब तो करिवो हमें कोन हमें करिवो सेठो जेतिकी थिले सदस्य जेतिकी सदस्य सेठी थिले आउ जने लेडी पळे आसिले आगु लेडी मानकर केते ये थिला देखंतु भूमिका अरुणा अशरफ अली जो जे परवर्ती समय भारत रत्न उपाधि रे भूषित हले अरुणा अशरफ अली सेठी से सभापतित्व कले एवं अरुणा अशरफ अली से प्रकृत रे जने हिंदू थिले तांका ना होती अरुणा गांगुली तांकर प्रकृत ना हला अरुणा गांगुली आशरफ अली को जी विवाह कर साला परे से हेले अरुणा अशरफ अली आपणकर मने जो माने इतिहास लोक से मानकर मने थिबो जे आशरफ अली दुई थर बा जो माने राजनीति रे भी अछंती आशरफ अली दुई थर राज्यपाल हेतिले ओडिसा रो एक कथा ओडिसा वासी मने अछि कि नै जाननी दुई थर राज्यपाल हेतिले डॉक्टर महताब को समय रे हरे कृष्ण महताब को समय रे तापरे परवर्ती समय होची गोपबंधु चौधरी समय से हेले थिले राज्यपाल एई आशरफ अली एवं तांको विवाह करथिले ए जो
ଗାଙ୍ଗୁଲି। ତେଣୁ ଅରୁଣା ଗାଙ୍ଗୁଲି ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣା ଆଶା ପଲ୍ଲୀ। ସିଏ କଣ କଲେ ସେଇ 9 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲେ ଆଉ ତ କେହି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ପୋଲିସ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଛି, ବୁଲେଟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ରବର ବୁଲେଟ ମରା ଯାଉଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ସାହସିକତା କେମିତି ସେ ଲେଡିର, ଅରୁଣା ଆଶା ପଲ୍ଲୀ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। 94 ମସିହାରେ ବୋଧେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସିଏ ଲେଡି ହାର୍ଡଲି 31 32 ଏଜ୍ ହବ କି 30s ରେ ତାର ଥିଲା। ସିଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ପୋଲିସ ମାନେ ହାଉ ହାଉ ହେଇକି ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସିଏ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାହସିକତା, ସିଏ ଯାଇକି ସେଇ ମଇଦାନରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକାଟା ଉଡେଇଦେଲେ। ସେଇଥିଲାଗି ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣା ଆଶା ପଲ୍ଲୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ସେଇ ଯୋଉ ମଇଦାନ ଗୋଆଲିଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଇଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକାଟାକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କହିଲେ କଣ କରିବା, ଯଦି ସେଇଠି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କହିଲେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ କରିହବ, କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ବା ଅଗଷ୍ଟ ରିଭୋଲ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେମିତି ସପ୍ରେସ କରିବା। ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଦମନ ଲୀଳା ଚାଲିଲା ହଉଛି 9 ତାରିଖ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍କୁଲାର ଗଲା, ଟେଲିଫୋନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସର୍କୁଲାର ଥିଲା, ଭାରତ ସାରା ଯେତେ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଥିଲା, ଥାନା ସ୍ତରରେ ହଉ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଗାଁ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ଆଶ୍ରମ ଯେତେ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି ତାଲାଟେ ମାରିଦେଲେ। ତାଲା ପଡିଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଶ୍ରମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଲା ଝୁଲିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମାନେ, ସେତେବେଳେ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତରବରିଆ ଭାବେ, ତରବରିଆ କହିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ରଖୁ ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହବ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଗୋଟେ SOP ଜାରି ହଉଛି, ସେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ତିଆରି କରିପାରି ନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ହାଷ୍ଟିଲି ଭାରତ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଗୃହୀତ ହେଇଗଲା, ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବ୍ୟାପିଲା, ଗାଁ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ କହିଲେ କିଏ ଆମର ନେତା ଅଛି, ଖୋଜା ପଡିଲା କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ, ସହର ସ୍ତରରେ, ଥାନା ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରିବୁ, କାହିଁକିନା କିଛି ତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ, କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସିଏ ଚାଲି ଆସିଲା, ସିଏ କହିଲା ମୋ ଆସ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ଏଇ ଇଏରେ। କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇ କଥାଟା ହଉଛି କଣ, ଯେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକି ରହିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ହିଂସା କରନି, ହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧଟା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରତି, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରୁ ସେମାନେ ଓହରି ଯାଇକି ହିଂସା ବି କଲେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ହିଂସା?
थाना पोड़ी देले ब्रिटिश जो माने सब पुलिस रे तांक पाखरु बंदूक छड़े आनले तांकर जो टेलीग्राफ लाइन थिला भांगी देले ऑफिस रो होची जते सब आसवास थिला गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस रो सेगुडा को सब जाली देले एवं कोषागार जो थिला ट्रेजरी फ्रेजरी थिला टंका भी नहीं गले एही प्रकार हिंसात्मक कार्यकलाप बहुत जगह रे हैला नॉट दैट से माने होची मारी देइथिले समस्त बा गोली करके मारथिले बा युद्ध जेमति हो सेमति करथिले किंतु एही प्रकार हिंसात्मक कार्यक्रम किछि परिमाण ले हैथिला कारण एटा होची लोकंकर आक्रोश लोकंकर जो पुंजीभूत वेदना जो पुंजीभूत जो तांका भितरे जो थिला असंतुष्ट हबार जो बन्नी थिला सेटा होची एठी परिप्रकाश घटिला एवं कल कारखाना बंद हो गला शिक्षानुष्ठान रे धर्मघट आरंभ हैला जो गुड़ा थिला दिल्ली बॉम्बे मद्रास बांगालोर कोंतु अहमदाबाद कोंतु एगुड़ा सब पेंठस्थली थिला वाणिज्य पेंठस्थली थिला देखा गला से गुटी वाणिज्य व्यवसाय पूरा बंद हैला ठप हो गला से जगह रे एपरी अवस्था रे इंग्रेज सरकार चाहिथिले हुए तो परिस्थिति को आयत्तर आनी पारथांते किंतु से कौन कले निर्दय हो गले शक्ति प्रयोग कले एवं जेतेबेले ए जो करवा मरध्वन रे प्रकंपित होतला भारत सेतेबेले तार जवाब देले होची गुली रे गुली माड़ हैला एपरि उड़ाजाहाज मध्य गुली वर्षण कराई कि तांको मारी दिया गला ए प्रकार दमन नीला सब हत्या करते माने साधारण जनता को सब हत्या कले आरंभ कले सेठू तेणु यही प्रकार जो वातावरण आरंभ है मु तो ओडिशा को आसबि किंतु भारत वर्ष सारा भारत वर्ष यदि आम देखा 60,000 लोक बंदी करके रखिले पूरा बंदी करके जेल रे रखिदेले आउ 18,000 लोक से माने कौन कले ताको बिना विचार अटक बंदी करके रखिदेले माने भावंतु को प्रकार दमन नीति ये करा गला एवं भावंतु सेठी टोटाल प्राय केते हबो 946 बदे मत के एग्जैक्टली मन 942 बदे 942 लोकों को हत्या करथिले होची ब्रिटिश सरकार ऑलमोस्ट नियरली 1000 हजारे सत्याग्रही पुलिस गोलीमाड़ रे शहीद देथिले से सारा भारत रे ए प्रकार अवस्थाटा सेठी रहिला मु आसी वर्तमान ओडिशा कॉन्टेक्स्ट ओडिशा रे कोन है जदि भारत वर्ष रे 900 केते जण मृत्युवरण करथिले शहीद हेतिले आपण माने जानंतो ओडिशा रे तार 1/10 शहीद हेतिले माने केते प्रकार उग्र रूप ओडिशा रे हेतिला 1942 मसिया रे अगस्त 9 तारिख रे आमर एठू जाइथिले बहुत कांग्रेस कर्मी जाइथिले नेता माने जाइथिले हरेकृष्ण महताब थिले सेतरे हरेकृष्ण महताब को 9 तारिख दिन बॉम्बे रे तांको गिरफ्त कर दिया गला सुरेंद्र द्विवेदी जाइथिले मालती चौधरी जाइथिले राधाकृष्ण विश्वास राय जाइथिले सुरेंद्र द्विवेदी तुरंत पळे आसले प्राय 10 तारिख दिन बोधे कि 11 तारिख पाखापाखि पहुंची गले कटक रे एवं ता पर दिन मालती चौधरी आसी पहुंचले कटक कटक टा गोटे एपी सेंटर थिला सेतबेले एई जो आंदोलन मालती चौधरी जो दिन पहुंचले गोटे घटनाटे भी मु कहे जे एटा होचे अगस्त मास वर्षा दिन काठजोड़ी नईटा हूँ पूरा फुल पानी मालती चौधरी सेपट को केमिति जिवे लुचिकी जिवे ना पुलिस जगी तेणु से गोटे जगह को जाई काठजोड़ी नदी रे मालती चौधरी दुस्साहस देखंतु एटा नारी मान दुस्साहस देखंतु से जड़े महिला विवाहित महिला पिला अच्छंती तांकर से जो लेडी सी हूँ काठजोड़ी नई को भरपूर होती पानी ताको पहरिकी कटक रे आसिक पहुंचले कि प्रकार दुस्साहस देखु एवं जो माने बड़ बड़ नेता थिले ओडिसा रो से माने आत्मगोपन कले
ସେଥିରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ହଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଲିସା ବଜାରରେ ସେ ନନ୍ଦକିଶୋର ସାହୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ। ସେଠି ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲ ମେସିନ ଥିଲା। ସେଇ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲ ମେସିନରେ ସେଠି ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ବମ୍ବେରେ ବା ଯୋଉଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଏ ତାକୁ ଲେଖିକି ତାକୁ ସବୁ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲରେ ସବୁ ସର୍କୁଲେଟ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିକି ରହିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ବାହାରିଲେ ସେ ଘରୁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସେ ସେ ବାହାରିଲେ। ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ସିକ୍ରେଟଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସିକ୍ରେଟଲି ସେ ଯୋଉ ମେସେଜ ଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ ନଥିଲା କି ମୋବାଇଲ ବି ନଥିଲା। ତେବେ ଓଡିଶାରେ କେମିତି ଭାବେ ସେଟା ହେଲା, ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଲା ଓଡିଶାରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତିନିଟା ଜାଗା ମୁଁ ସୂଚେଇବି, ତିନିଟା ଏରିଆ ସୂଚେଇବି। ଦିଟା ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଏଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଯଦି ଓଡିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ସବା ଏପଟେ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ସବା ଏପଟେ ଦେଖିବେ କୋରାପୁଟ, ମଝିରେ ହଉଛି କଟକ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏପି ସେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟେ ଆଙ୍କିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କୋରାପୁଟ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କଟକ। ଏଇକୁ ଘେରିକି କୋଇଟିନିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଣ ହେଲା? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହଉଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯଦି କେହି ଏଠି ଶହୀଦ ହେଇଥାନ୍ତି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 42 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଠି ବି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ କହିଲି, ଏଠି ଅବିଭକ୍ତ କଟକ କହିଲି। ସେତେବେଳେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 42 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ଏମିତି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ବି ଗୋଟେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଯାଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଘଟିଲା। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ପୋଡିଦେଲେ। ସେଟା ସେ ଥାନାଟାକୁ ପୁରା, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାଟାକୁ ପୁରା ପୋଡିଦେଲେ। ତାପରେ ପାଖରେ ହଉଛି ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଧାମନଗର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି। ଧାମନଗରକୁ ପଶିଲେ। ଧାମନଗରରେ ଧାମନଗର ଥାନା ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଲୁଣିଆ କର୍ସାଇ ଗାଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବି ଘଟିଲା ଲୁଣିଆ ଠାରେ। ସେଟା ହଉଛି ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ। କେତେ ଜଣ ଶହୀଦ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, 9 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଲୁଣିଆ ଠାରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିମାଡରେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡେ ସ୍ୱର, ସେପଟରେ ଖଇରାଡିହିଟାରେ ଜଣେ ଲୋକ ହଉଛି ଗୁଳିମାଡରେ ମରିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ହଉଛି ଖଇରାଡିହି ପାଖରେ ହଉଛି ତୁଡ଼ିଗଡିଆ, ତୁଡ଼ିଗଡିଆରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଥିଲା। ଖଇରାଡିହିରେ ହଉଛି 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ତ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ରୋଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଏଣ୍ଡରେ, ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରେ, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରି ଜଣେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ହଉଛି ଇରମରେ। ଇରମଟା ହଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ପାଖରେ, ଭଦ୍ରକ ସବ ଡିଭିଜନ। ସେଠି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ନଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଥିଲାଗି ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଳିକାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଉଛି ଇରମ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାବାଗ। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାବାଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଏଥିରୁ ମୋର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଗୋଟେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟକୁ, ଘଟଣାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମିନି ଜାଲିଆନାବାଗ, ଏଟା କହିବା ଧର ଗ୍ରେଟର ଜାଲିଆନାବାଗ, ଏଟା ହଉଛି ଲେସର ଜାଲିଆନାବାଗ। କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା ଜାଲିଆନାବାଗ ସେଠି ହଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ମରିଥିଲେ କୋଉଠି ସେ ଯେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଇରମରେ କମ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, 29 ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଇରମ ଆଉ ଜାଲିଆନାବାଗକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତୁଳନା କରିବା, ସମାନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା। ସେଠି ଗୋଟେ ପଡିଆ ଥିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ପଡିଆ ଥିଲା।
सेठी गेट गुड़ाक बंद करदेले एठी होची ओपन पड़िया गोटे हाट भलिया गोटे पड़िया एवं लोक माने निरस्त्र थिले इनोसेंट लोक सब थिले जो माने जाइथिले से सभा को जालियानबाग सभा को जाइथिले इरम सभा को जाइथिले तबे ताकू कहीं ग्रेट को हबो आकू कहीं लेस को हबो आकू कहीं मिनी जालियानबाग को हबो एइतरे काहे मु डिफर करछि काना जालियानबाग रे परिस्थिति यदि समान थिला लोक माने जानि नथिले सेठी गोलीकांड हबो केही जान नथिले सेठी गोलीकांड सेदिन घटिबो बोली डायर नथिले जनरल डायर नथिले हुए तो सेठी गोलीकांड हेई नथांता से गोटे टेम्परामेंट तार सया थिला से गोलीकांड पई ऑर्डर देला डायर नथिले हुए तो घटनाटा अन्य प्रकार रहितांता कोठी जालियानबाग रे किंतु इरम रे स्वतंत्र लोके जानिथिले कि दुस्साहस देखंतु लोके जानिथिले जे एठी होची गोलीकांड घटिबो काहे कि ताकर जो सब इंस्पेक्टर थिले से कहते टुडे श्योर फायर आज जिमिति फायरिंग हम टुडे श्योर फायर ताकर जे डीएसपी थिला से माने सेठी बाजदपुर थाना पाखरे कहता जे आज मु नरमेध यज्ञ करी नरमेध यज्ञ माने हत्या करी समस्त ए कथार लोके शुणुचंत लोकंक भितरे एटा स्प्रेड करिगला जे आज फायरिंग हम आज लोक माने मरिबे आज गोलीमाड़ हम तथापि लोकंकर से जो निष्ठा देश प्रेम जे जहाँ जाऊ पछे आमे मरी जाऊ पछे किंतु आमर लक्ष्य रहबो आमे सेठी पहुंचू सेठी जो पहुंचले सेठी लागि मु कहली जे एटा होची जालियानबाग थारो अधिक दिस द ग्रेटर जालियानबाग सेठी आमे दृष्टांत जो दउछु एटा मिनी जालियानबाग एटा मिनी नुहे कारण लोके जानी थिले जे आज फायरिंग एठी हबो तथापि लोके जाई सेठी समवेत होइतले सेटा गोटे ग्रेटनेस ऑफ से इरमवासींकर गोटे ग्रेटनेस सेठी लागि से माने एते ऊपर हेचन गोलीमाड़ हैला 29 जन लोक मले 29 जन लोक काने से जान नाथि इनोसेंट लोक से माने पारे अस्त्र नाही केवल साहस अछि जे जाहले भी आमे छाती पतेबो गोलीमाड़ सही तेणु 29 जन लोक मले सेठी भारत छाड़ आंदोलन ने सारा भारत रे एई जो इराम ठारे जो गोलीकांड हला जो लोक मले सेटा होची रेकॉर्ड जो कौनसी जगह रे भारत छाड़ आंदोलन समय रे एते लोक मरनांती एवं समग्र भारत रे जालियानबाग को मध्य छाड़ी देले जालियानबाग गोटे सेठी अधिका आइचंती आ गोटे कोनसे गोलीकांड रे 29 जन मरि ना आ से 29 जन को भितर जणे थिले होची महिला परिबेवा तांको ना से होचंती प्रथम एवं शेष महिला सहित जे होची गोलीमाड़ रे प्राण हराइतले इरम रे तेणु एई बड़ी भाव रे मु जोटा कहउतले जे होची सबुठार बेसी संख्या रे भारत छाड़ आंदोलन रे बालेश्वर जिल्ला रे अभिभक्त बालेश्वर जिल्ला रे 42 जन होची शहीद मु बर्तन आसी अभिभक्त कटक जिल्ला रे केमते हेतला भयंकर रूप नेतला रेभेन्सा कॉलेज कटक एटा गोटे बड़ रिवोल्यूशन बा रिवोल्ट रो गोटे उत्सव थिला आंदोलन गोटे उत्सव थिला 9 तारीख रे भारत छाड़ आंदोलन तार प्रस्ताव गृहीत हैला 11 तारीख दिन भावंतु जो दिन सुरेंद्र द्विवेदी पढ़े आसिले कटक को 11 तारीख दिन रेभेन्सा कॉलेज रो छात्र अन्य मानक सहित मिसी गौरीशंकर पार्क ठारे 11 तारीख दिन गोटे सभा कले एवं कौन कले कौन कहले ना आमे 15 तारीख दिन हिसाब कले अगस्त 15 दिन 1942 मसीहा 15 तारीख दिन आमे रेभेन्सा रे जाई समस्त कॉलेज रे पहुंची एवं सेठी जेते अध्यापक और कर्मचारी मानक अछंती तांको हम विनत अनुरोध करिवु जे से माने गोलामी चाकरी छाड़ी आसी आम सहित जोग दियंतु आंदोलन रे जोग दियंतु रिजाइन कर दियंतु सेमानक पोस्ट रे तापरे शोभा यात्रा पूरा कटक टाउन टा जाक बुलिला होची 11 तारीख दिन 15 तारीख तांकर जो
तारीख धार्य होता 15 तारीख रे जेतोले छात्र माने आसिले देखिले होची सब रेभेन्सा जळुची माने ता भितरे जेते आसबास पत्र थिला सब को निया लगे देइचंती टेलीफोन भांगी देइचंती काटी देइचंती लाइन सी जळुची जेते आसबास थिला रेकॉर्ड पत्र थिला सबुते निया लगे देइचंती 200 छात्र आसी से दिन छात्र माने छात्र छात्री माने आसीबा पूर्वरु ताको सबुते निया लगे देइचंती छात्र माने देखंतु को प्रकार रो आंदोलन रे समान होची शामिल हेतिले एवं एई छात्र आंदोलन टा चारियाडे व्यापी गला सबुडी छात्र माने सत्याग्रह संग जोग देइतिले तो दिस वाज द बिगिनिंग एटा होची 11 तारिख दिन घटिला भारत छाड़ आंदोलन रो प्रथम स्पार्क स्फुल्लिंग देखिबा को मिलतिला ए रेवेन्सा कॉलेज रे 11 तारिख दिन तणो तापरे से जदि पचारे किए थिले सेठी पढुतला आपण माने जानिबे बीरेन मित्र सेठी पढुतले बीरेन मित्र होची सेतरे लीड करथले बनमाली पटनायक लीड करथले सेठी विभुदेंद्र मिश्र जे परवर्ती समय केंद्र मंत्री हितले से सेठी लीड करथले अशोक दास लीड करथले एई माने सब सेता बेले सेई रेभेन्सा कॉलेज रो छात्र थिले एवं रेभेन्सा कॉलेज रे आंदोलन को से माने ही लीड करथले आपण जाजपुर जो बिंझारपुर पाखरे गोटे गाँ अच्छी काईपड़ा कलामाटिया कहते दीटी गाँ लगी लगी अच्छी पाखे सेठी भी सत्याग्रही मान जो थाना पड़िया को बाहर सेठी गोली चालना करागला कटक जिलार एवं 4 जन सत्याग्रही से गोली मारे मृत्युवरण करते 19 जन आहत होते से जो काईपड़ा कलामाटिया जो गोलीकांड बालेश्वर को छाड़देले आउ जो बेसी होची जो भारत छाड़ आंदोलन प्रतिध्वनि देखा मिलता कंपन देखा मिलता सेटा कोरापुट जिला सेपटे कहली बालेश्वर एक्सट्रीमेंट एटा कहली सेंटर एक्सट्रीमेंट है कोरापुट भावंतु एठी नेतृत्व नहीं जड़े आदिवासी युवक लक्ष्मण नायक बोली जे फांसी पाई ये जो आंदोलन टा कोरापुट है कोरापुट गोटे कौन कोरापुट होची अगम्य जंगल पहाड़ पूरा भर्ती रास्ता नहीं एटी तो प्लेन एरिया रे आपण देखिबे सेठी होची रेलपथ अच्छी से बढ़िया रास्ता अच्छी तेणु गता जानबान जीवा लगी कौन सी असुविधा ना आउ जिते देखिए कांग्रेस एक्टिविटी जाइए उपकूलवर्ती कोरापुट को कई कांग्रेस नेता जाइना मालकानगिरी जोटा मातिली गोलीकांड होता मालकानगिरी जगह को सेठी केही जाइना कौन सी कांग्रेस कर्मी सेठी जाइना केबे भी ए लखन नायक ही सेत्र नेतृत्व नौतला आठी किमिति महात्मा गांधी केबे भी आसी ना कौन सी कांग्रेस नेता आसी ना जानबान रो सुविधा नहीं किछि नहीं सेठी आ गिरिजन माने अपाठुआ आदिवासी माने अपाठुआ सेते बळे शिक्षित नुहति अशिक्षित स्वाधीनता बोली कौन भी जानना जो स्वाधीनता आंदोलन ता जो फ्रीडम रो मानेटा भी बुझी नथिबे किंतु से माने लखन नायक नेतृत्व रे समस्त गोटे गोटे फॉलोअर महात्मा गांधी हो गले सच्चा गांधी प्रेमी प्रत्येक आदिवासी से अंचल रे गले एवं से जो कहली मालकानगिरी रो गोटे मातिली थाना अछि मातिली थाना रे से गोटे पाखरे मातिली हाट गोटे बसे लखन नायक गले 22 तारीख दिन गले हूँ से जो हाट को जेते हाट रे जेते सब थिले से तांका फॉलोअर्स नहीं जाइते हाट रे जेते लोक थिले हेटुडा स्पीच देले भाषण ता देले होची लखन नायक जेते हाट रे थिले समस्त आसी तांका संगे चलले अरे कोठी की जिबा ना सेतोळे को आउतले मालकानगिरी रो गांधी को आ जाइतले होची लखन नायक को गांधी को कई देखी ना तेणु से कहले किया आमर गांधी यही लोकटा आमर गांधी जी आमर मालकानगिरी गांधी सी भी सेमती खदड़ पिंधि गोटे बाटे धरिकी चलती मैंने बाड़ीटा धरती जे बुढ़ा होती बाड़ी धर ना जो जंगल फंगल अच्छी सब सफा करके रास्ता करके भितर तो जीवे से सबड़े जंतु जुंता आसन से बाड़ीटा दरकार आउ कांग्रेसिया जो ये कौन झुलाटे पकई था
ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ। ତେଣୁ ସିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଯେତେ ହାଟରେ ଯେତେ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲେ ବା କିଣିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। କୋଉଠିକି ଯିବା ନା ମାତିଲି ଥାନା ଯୋଉଟା ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦିନ ହଉଛି ମତେ ଲୋକ ମିଳିବେ, କାହିଁକିନା ହାଟଟା ସେଇଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟଟା ସେଇଦିନ ମାତିଲି ହାଟଟା ବସିଥାଏ। କହିଲେ କୋଉଠିକି ଯିବା ନା ଚାଲ ଥାନା ପାଖକୁ ଯିବା। ଥାନାରେ କଣ କରିବା, ଥାନାରେ ଆମେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତା ଉପରେ ଲଗେଇବା। ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ, ପୋଲିସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ତ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଥାନା ଗୁଡାକ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଯୋଉଟା ଥିଲା ତା ଚାଳ ଉପରେ ଉଠିକି ଆମେ ହଉଛି ପତାକା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମେ ହଉଛି ତା ଉପରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଗଲେ ହଉଛି ପତାକା ପୋତିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ରାମାୟା। ସିଏ ଗୋଟେ ନିଶାସକ୍ତ ଲୋକ ରାମାୟା। କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ତାର କାରଣ କହିବି। ନିଶାସକ୍ତ ଲୋକ, ଅଫିମ ହଉଛି ନିଶାରେ ସିଏ ଏବାର ଚୋର ଥିଲା। ସିଏ ଦେଖୁଛି ଫାୟାରିଂ ହଉଛି ଏଠି, ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହଉଛି, ଲାଠି ପ୍ରହାର ହଉଛି। ସିଏ କଣ କଲା ନା ଥାନା ଭିତରୁ ସେ ଯୋଉ ରାମାୟା ଆସୁଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ରାମାୟା ଯାଉଥାଏ ଆସୁଥାଏ, ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଖାଲଟେ ଥାଏ, ନାଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ ଖାଲଟେ ଥାଏ। ସେଇଥିରେ ସେ ପଡିକି ମରିଗଲା। ସେଇଠି ପଡିକି ସେ ମରିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଭିତରେ ପୋଲିସ ତାର ଗୁଳି ଚାଳନା କଲା। ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବାରେ 9 ଜଣ ଲୋକ, ପ୍ରକୃତରେ ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ 5 ଲେଖା ହେଇଛି, 5, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 40 ଜଣ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। 9 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମରିଥିଲେ। 9 ଜଣ ଲୋକ ସେଇଠି ମରିଗଲେ, ସେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମରିଗଲେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର ଦୋଷ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର ଦୋଷ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କାହିଁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା? ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଡର, ଯୋଉ ନେତା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୂଳରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଏ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ରାମାୟା ଯେ ପଡିକି ମରିଯାଇଛି ତାକୁ ମାରିଛି କିଏ? ଏଇ ଲୋକ ମାରିଛି। ଆଉ ବଂଶୀ ପୂଜାରୀ ତା ଶଳା ଥିଲା, ଏଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଦାୟୀ ହଉଛି ଏଇ ରାମାୟଣ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଯୋଉ ମରିଲା, ତେଣୁ ତା ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଦାୟୀ। ଇଏ ବିଲକୁଲ ମାନେ ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଛୁଇଁନି। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଥିଲା ରାମାୟା, ତାକୁ ଆଦୌ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛି ଅହିଂସାର ସଚ୍ଚା ଅନୁଗାମୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସରେ ପକେଇଦେଲେ ଯେ ରାମାୟକୁ ତମେ ହିଁ ମାରିଛ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ଲୁଚିଲେ, ତାପରେ 2 ମାସ ପରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ ଇଏରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏର ବିଷୟ ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେବେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ, ତାର ଠିକ ମାସେ ପରେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସହିତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର, ସେଠି କହିଲେ ଯେତେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦିଅ। ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଆଉ ଯଦି ମାସେ ତାର ଡିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସିଏ ବି ଫାଶୀ ପାଇନଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ଖଲାସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଡିଟେଲ, ଯେ ମୁଁ ଏଟା କେମିତି ବି ଜାଣିଲି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଉପରେ ବହି 2ଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହି ସେଟା। କାହିଁକିନା ଯୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଉପରେ 1 କି 2 ଧାଡି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଲା ସେ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ତାର ଜଜମେଣ୍ଟରେ, ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡିଶା ଯେ ମହତାବଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଡିଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବହିରେ ହିଁ ଅଛି ସେ ଜଜମେଣ୍ଟଟା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ 80s ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏକାଡେମୀ ଦେଲା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଉପରେ କଲେକ୍ଟ କର। ମୁଁ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରିକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ମାତିଲିକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳିକୁମା ଗାଁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର, ସେଠି ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକକୁ ମକର ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସିକି, ଏବେ 2000 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହେଲା ତେଣୁ ଯାଇ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରର ଯୋଉ ଶଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ,
ता पुओ भी थिले ता सळा भी थिले तांका पाखरु इंटरव्यू करके ए जिंस गुडा जना पड़ला जे प्रकृति रे आउ इनोसेंट ही वाच से जा हो सेठी होची मातिली रे होची 9 जण लोकंकर मृत्यु होला एवं लखन नायक होचंती ए जो फॉरेस्ट गार्ड को मारी छंती बोले जो आरोप रे सेतिर होची से फांसी दंड पाइले मातिली मालकानगिरी को लागी कि होची एपट को नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट बर्तन जोटा अलग ही नवरंगपुर पाखरु केते 18-19 किलोमीटर हब पापड़ाहांडी बोली गोटे जगह अछि पापड़ाहांडी रे सत्याग्रह माने एमिति हले जे सेठी भाबंतु जो गोली मारा हला सेतिर 19 जन लोक मरि गले 19 जन इरम परे एटा होची ओडिसा रे सेठी 29 एठी 19 पापड़ाहांडी बोलिया गोटे जगह रे जोटा कि आमे बेसी जानी ना 19 जन होचंती सेठी होची शहीद हेले एई गोली मारा रे सेकंड लार्जेस्ट नंबर पापड़ाहांडी तेणु कोरापुट सेत बेले ये जो मातिली हो नवरंगपुर रे हो बा अन्य स्थान रे भाबंतु किछि गांधी केबे जाई नांती कोरापुट किंतु से गिरिजन माने निजे निजे माने जोटा प्रथम रो कहतली स्वत प्रवृत्त ये जो गोटे रिवोल्यूशन टा हला ये जो रिवोल्ट हला अगस्त रिवोल्ट एटा होची स्पोंटेनियस ए आंदोलन टा होची स्वत प्रवृत्त समस्त से माने आगे आसले जे करबा मर ध्वनि देकी जो कहली बालेश्वर कोरापुट कटक आ छड़ा अन्य डिस्ट्रिक्ट रे अल्प बहुत हेची जेमते पुरी जिल्ला रे निमापड़ा पाखरे सेठी होची उत्सव मलिक नामक जने युवक सी तांकर सेमती गोली मार रे प्राण हरैतिले एई क्विट इंडिया मूवमेंट समय आउ गोटे लोक आमर संबलपुर रे होची सेपट अंचल रे जदियो गोली मार हेइनी बा गोली मार रे केही मरि नांती किंतु सेठी सबुठार बड़ जिंस हला जे 3 जन नारी नेत्री से माने आगे आसिले सेठी जने हेले जम्बुवती देवी प्रभावती देवी आउ जने थिले होचंती पार्वती गिरी ए 3 जन थिले प्रकृत रे नारी माने एठी त हमर थिले रमा देवी थिले सरला देवी थिले प्रभावती देवी हमर ये थिले महताब थिले केते हमर थिले कोकिल देवी थिले समस्त थिले किंतु सेठी संबलपुर रे 3 जन जो माने लीड नै थिले नारी नेत्री से माने हेले पार्वती गिरी प्रभावती देवी आउ जम्बुवती देवी आउ अन्य माने जो माने थिले नृसिंह गुरु थिले दुर्गा प्रसाद गुरु थिले लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थिले आउ दयानिधि शतपथी थिले ए माने समस्त को गिरफ करके बंदी करागला तेन सेठी सेमिति समभाव रे कोइटी नाम जदियो के मृताहत होई नांती किंतु सेठी मध्ये जारी थिला दक्षिण ओडिसा रे गंजाम रे सेमती सेठी उमाचरण पटनायक राधाकांत विश्वास राय आमर निरंजन पटनायक एई माने सब सेत बेले नेतृत्व नौथिले आमर होची बरहमपुर आपण माने कहिबे जे ये गुडा तो गला आपण गड़जात रे कोन किछि हो नथिला गड़जात तो प्रजा आंदोलन मूवमेंट चली सेठी गोटे समय रे प्रजा आंदोलन मूवमेंट आउ कांग्रेस मूवमेंट मिसी गले कोठी गड़जात मान एवं इंडिया मूवमेंट समय रे गड़जात रे मध्य गड़जात देशीय राज्य जो गुडा थिला 26 टा गड़जात राज्य थिला सेठी मध्य ए जो भारत छाड़ आंदोलन रो एटा उटे रंगभूमि पाल्टी जायछि ढेंकानाल तालचेर आमर नयागढ़ नीलगिरी एई चारटा रे होची गोलीकांड होइतिला केमि देखो ढेंकानाल ले गोटे थिला होची आपण तो जानथिबे कामाख्या नगर सेटा आगुर थिला होची मोड़ी बुली थिला सेठी गोटे थाना को वैष्णव चरण पटनायक जे थिले तांको नेतृत्व रे मोड़ी थाना को पोड़ी दिया जायतिला एवं वर्तमान जो मॉडर्न नेम होला होची कामाख्या नगर एवं सेठी पोड़ी सारी की तापरे जेतबेले जाउथले पाख थाना को सेतबेले बाटरे गोटे पड़ला जह्नपड़ा बोली गोटे जगह सेठी सेमती गोटे गोलीकांड गला पर्जंग थाना अंतर्गत गोटे जह्नपड़ा सेठी सेमती गोलीकांड घटी सेठी 2 जन होचंती मले बहुत लोक आमर जानी नांती जे नयागढ़ रे मध्य एई प्रकार आंदोलन रे जने कंध युवक तांको नाला कष्टी डाकुआ से जाउथले होची नुआगां थाना को पड़िवा को
ଏବଂ କଷ୍ଟିଡାଗୁଆ ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କନ୍ଧ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୁଳି ମାଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ସେ ଥିଲେ ହଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟିଡାଗୁଆ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ହଉଛି ନୟାଗଡ଼। ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଉଡାଜାହାଜରୁ ଗୁଳି ମାଡ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଟା ହେଇଥିଲା ତାଳଚେର। ତାଳଚେରରେ ମାନେ ଏତେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଥିଲେ ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଡାଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 6 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ। 6 ଜଣ ଗୋଳି ମାଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯୋଉ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ତାଙ୍କ ଶବ ଗୁଡିକ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମିତି ନୀଳଗିରିରେ ବୋଧେ ଉଡାଜାହାଜରେ ରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ମାଡ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ହଉଛି ଜଣେ ମରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରଘୁ ନାୟକ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନାଲୁ ମାଝୀ। ସେଟା ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ମରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ହଉଛି ଗଡଜାତ ଅଞ୍ଚଳର କଣ କଣ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମରିଲେ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ମରିଥିଲେ 89 ଲୋକ। 89 ଲୋକ ହଉଛି ମରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହଉଛି ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। 4000 ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 700 ଖଣ୍ଡେ ହଉଛି ବୋଧେ ଅଟକ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। 500 ଜଣ ହଉଛି କାରାରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ 20,000 ବହୁତ ହେଲାଣି, 20,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପିଟୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୂମିକା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଉଛି ହୁଏତ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟା ବିଫଳ ହେଇଥିଲା। ବିଫଳ କଦାପି ହେଇନଥିଲା। କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସରେ କେବେ ବିଫଳ ଯାଏନି। ହୁଏତ ତତ୍କାଳୀନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇଲେ ଆମେ କହିବା ଏଟା ବିଫଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିବା, ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଛି ନା କିଛି ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଏବଂ ଭଲ ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ଯୋଉଟା ଆମର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ହଉଛି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦିଓ ଦମନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ ବାଟ ପିଟି ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। କାହିଁକିନା ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନି, ତାପରେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ୱେରେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନି। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁ ତାପରେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ସ୍ଵାଧୀନତା ଆମେ ପାଇବୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କହି ଆସୁଥିଲେ ଅହିଂସା କଥା, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଏଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ହଉଛି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ। ମହତାବ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାକୁ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ମହତାବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଆମେ ହଉଛି ସବୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା, ଓଡିଶାରେ ମତେ ଅହିଂସା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଜ ମାଡୁଛି। କାହିଁ ତମକୁ ଲାଜ ମାଡୁଛି? ନା, ଓଡିଶା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀରର ଦେଶ, ବୀରର ରାଜ୍ୟ। କେତେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଡେ ବଡ ବଡ ଲୋକ କେତେ ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୀରର ଜାତି, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବୀରର ଜାତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ତମେ ଅହିଂସା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବ, ମତେ କାହିଁ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ ଗାନ୍ଧୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଭଲ କଥାଟି ଆଜି ପଚାରିଲ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରୁ ଥରେ ମାଡ ଖାଇକି ଜୋରରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଗୁହାରି କଲେ, ମହାତ୍ମା ଆମକୁ ଏମିତି ବାଡେଇଲେ ପୋଲିସ, ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆରେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡଉଥିଲେ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ? ନା ଆମେ କିଛି କରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଅହିଂସା, ହାତ ଉଠେଇବୁନି ଆଉ। ନା, ତମେ ସେଇଠି ପୋଲିସକୁ ବାଡେଇଥାନ୍ତ। ତମକୁ ଯଦି ସେ ବାଡଉଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ବାଡେଇଥାନ୍ତ, ରିଟାଲିଏଟ କରିଥାନ୍ତ। ତମେ ତାହା ନ କରିକି ଆସି ମତେ ଏଠି ଗୁହାରି କରୁଛ। ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିନି ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଯେ ତମକୁ ଯଦି ବାଡଉଥିବ ତମେ ତାକୁ ସେମିତି ବାଡେଇବ, ତମକୁ ଯଦି ହାତ ଉଠେଇଲା ତମେ ତାକୁ ସେଇଠି ବାଡେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ହିଂସା କଥାଟା ମୁଁ ଏଠି ସୂଚଉଛି, ସେ ହିଂସାଟା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ସଭା ସମିତିରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ତମେ ହଉଛି ହିଂସା, ବା ଏଇ ଯୋଉ ତମକୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲା ମାଡ ଖାଇକି,
ତମକୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ତାକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଅହିଂସାଟାକୁ କହିଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ବା ସଂଗ୍ରାମଶୀଳ ଅହିଂସା ଆମେ କହିଲୁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଅହିଂସାଟା ହଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଭାରତ ସାରା ଭାରତରେ କଣ ସୂଚେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଆକ୍ରୋଶ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିଲୟ ଘଟିବ। ଏଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ ସାରା ଘଟିଛି, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଘଟିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଘଟିଛି। ଏଇ ଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମତେ ଏମିତି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ନମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ, ଶ୍ରୋତା, ଆୟୋଜକ, କଲେଜ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ शुभेच्छा जणाई रहुछि। धन्यवाद ସାର୍। ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆପଣ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୋରାପୁଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢେଙ୍କାନାଳଠୁ ଗଜପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାର୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶିବ ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ନିମାଇ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ତିନି ଜଣ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଣେ ଜଣେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। हाँ मैडम नमस्ते। ହଁ ଆପଣ ନିମେଇ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। हाँ नमस्ते मैडम। ସାରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ନିହାର ସାରଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣ ତ ଏତେ नमस्कार। ପଦ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏତେ ରହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ଅସ୍ତରଙ୍ଗକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଆମର କୁହୁଡିରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯୋଉଠିକି 14 ଜଣଙ୍କର ସେଠି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଅଗଷ୍ଟ 14 ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି ଏବେ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମର ସେଠି। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଥିଲା। ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିବାର। ମୋର ଜେଜେ, ମୋର ବଡବାପା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ବି ସେମାନେ ଯାଇକିରି ସଂଗ୍ରାମ କରଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କୁହୁଡି ଜାଗାଟେ ଅଛି, କୁହୁଡି ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇଥିଲି ଯଦି ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କାକଟପୁରର ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଯୋଉ କୁହୁଡି ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଯୋଉଠିକି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଗଷ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ରହିଲା। ସେଇଟା ଲବଣ ବହୁତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟରେ ହେଇଥିଲା 1930 ସମୟରେ। ମୁଁ ତ କନସେନଟ୍ରେଟ କଲି ହଁ, 1942 ତ ଅଗଷ୍ଟ ସେଥିଲାଗି 1942 ଆଉ ହଁ। ସେଟା ଇଏ ଏ- କହିଲି। ଏ- ଏ- ସେଟା ଯେହେତୁ ନାଇଁ 1942 ଟା ସାର୍, କେବଳ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ କହିଲି ନା, ତେଣୁ Yes, ଆଉ sir. ସାର୍ ସିଆଡକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଓଡିଶା ହଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ତାକୁ ହଁ ସବୁ ସାର୍, ଗୁଡାକ ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ମତେ ତେଣୁ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କେବଳ କୁଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ହଉଛି କ୍ରାନ୍ତି ହଁ ଏ ଯୋଉ ସାର୍ ହଁ ସେଟା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ ଓଡିଶା ନାଇଁ ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍, ଉପରେ ବହୁତ ସାର୍, ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଥିଲି। ସେଟା ଆଉ କହିବି ସାର୍ ନାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ୟୁ ବହୁତ ସାର୍। ଗୋଟେ ଅଛି କହିବାର। ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶିବ ସାର୍ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ଅଛି କହିବେନି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି କହିବେ। ଯାହା ନିମେଇ ସାର୍ କହିଲେ, ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଐତିହାସିକ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମକୁ ରାତି ରାତି ଦିନ ଦିନ ବିତିଯିବ ସରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିକିରି ଆମେ କେମିତି ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ସେଇ ବାବଦରେ କିଛି ଅଛି ଶିବ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ଆମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍। ଆମେ ଅଲରେଡି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବାନି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ, ବୀଣା ପାଣି ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାଡାମ, ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶିବ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶିବ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶିବ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ।
दीनबंधु सर मैडम नमस्कार। सर मो 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 आंसर मु पाई गेलिनी अच्छा अच्छा थैंक यू सर पूर्ण विषय पचार तो सार सुंदर कहि any more question okay so sir ame mane am gana re achanti Mr. Satish Kumar, Mr. Anil Kumar from Jharkhand सर से माने बहुत इंटरेस्ट देकरी आसंती प्रत्येक थर आम संगे जॉइन करंती प्राय झारखंड रो 4-5 जण से माने सर से आज बुझी पार नाती अनिल जी लिखिथिले सर काइंडली हिंदी और इंग्लिश एक्चुअली सर इंग्लिश रे कहि था हमें अनुरोध करिथिलु वी हैव रिक्वेस्टेड आवर ओडिया रे कोन के पिला माने अछंती तो हां पिला माने अछंती सेति लागि because students are participants here and they will easily understand Odia. So English it would be difficult. That's why I told I spoke in English. वर्तमान मु विजय कुमार सर फ्रॉम कुशलेश्वर डॉक्टर विजय कुमार साहू प्लीज अनम्यूट करंतु मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार आपण को धन्यवाद देबा पई म अनुरोध करूची काहे कि ना खाली धन्यवाद देबेनी सर को नमस्कार करिवे धन्यवाद देबे एटा सबुठ बड़ा काम सर कुशलेश्वर कॉलेज रा हमर सीनियर रोवर स्काउट लीडर आउ भारी उच्च कोटि रो सर से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करंती विवेकानंद को ऊपर नेताजी सुभाष को ऊपर आउ रिसेंटली काली पर दिन गोटे सेंटी प्रोग्राम रखी चंती सर बहुत डेडिकेटेड वर्कर हम रोवरिंग रे स्काउटिंग दे डॉक्टर विजय कुमार साहू फ्रॉम कुशलेश्वर कॉलेज रेंगुटिया को म अनुरोध करिवि प्लीज एक्सटेंड वोट ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस वेबिनार विजय सर ओडिया रे कोन सुंदर भाव रे कोन आज रो ई वेबिनार जो अनुष्ठित हितला अवश्य मु दुखित भूल मागुची क्षमा मागुची कारण कॉलेज रे मुथिली ए किछ समय पूर्व आसी पहुंचली वर्षा होतला आ मु सबुठारु बेसी धन्यवाद देवी एवं मु अत्यंत खुशी मु डॉक्टर निहार रंजन पट्टनायक सर जे कि जने आग धाडी ऐतिहासिक आम ओडिसा केवल ओडिसा रे भारतीय स्तर रे ମଧ୍ୟ तांको ख्याति अछि से होचनी जे सुयोग्य पितांकर सुयोग्य पुत्र डॉक्टर जगन्नाथ पट्टनायक सर आज अवश्य इह धाम रे नाहंती से हमर सर पानी घरे पड़ला बेले मेलापी एते स्नेही एते भलो लोक मु संसार रे कम लोक देखिछि से भली जने व्यक्ति होचंदी डॉक्टर निहार पट्टनायक महोदय ମଧ୍ୟ कारण अति सरल शांत बड़ बड़ पद पदवी रे थाई ମଧ୍ୟ तांको विषय कोनोसी अहंकार कोनोसी बड़ माने बड़ीमा नाही अति धीर स्थिर नम्र भद्र सहिष्णु व्यक्तिर महा व्यक्तित्व सार आज वेबिनार मुख्य वक्ता भाव रे जोग देइबारु मु एवं ए वेबिनार रो समस्त व्यक्ति मानक तरफ मु तांको कृतज्ञता ज्ञापन करूछि धन्यवाद अर्पण करूछि सर नमस्कार सर ओके एहा सहित जे ए कार्यक्रम रो जे उद्योक्ता जने डायनामिक लेडी कहले अत्युक्ति हो नाही से मध्य स्काउट विभाग रो मुख्य गोटे बड़ पदवी रे अछंती पदाधिकारी रोवर्स रेंजर्स यदि ओडिशा स्तर रे आज ना कमेछि तांकर मध्य भूमिका रहिछि डॉक्टर नमिता पट्टनायक तांकु मध्य महोदय से मोर बड़ भौणी सदृश से अनेक एई भली जातीय स्तरीय वेबिनार करी उच्च प्रशंसित होइछंती आज रो ए कार्यक्रम को सुंदर भाव रे परिचालना करिसंती एवं ए वेबिनार रो मुख्य नायिका से तांकु मु कृतज्ञता तथा धन्यवाद अर्पण करूछि एहा सहित भारत रो विभिन्न स्थान रु विभिन्न पंडित शिक्षाविद अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्री बहु संख्या रे जोग देई ये वेबिनार कार्यक्रम को सफल करैथिबारु मु समस्तक निकट रे कृतज्ञ एवं धन्यवाद अर्पण करी मु मोर वक्तव्य सांग करूछि नमस्कार
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ସାର୍ ଯେତେ ଗୁଡେ ସବୁ କହିଲେ ଦୁଃସାହସିକା ନାରୀ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରୁଣା ଆସଫ ଅଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ବ ଗାଥା ଖାଲି ଆମେ ଶୁଣିନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର +2 କାଉନସିଲ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡିର କର୍ମଚାରୀ ଲେଖିକା ରାଇଟର ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣାପାଣି ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଆଉ ସେ ଦୁଇପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଡୁହାଳରେ ସେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବେ। ବୀଣାପାଣି ମ୍ୟାଡାମ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଅଫିସରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନମିତା ମ୍ୟାଡାମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଯାହା ହଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆମର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ୱେବିନାର ମିଟିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିଟିଂ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବି ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୱେବିନାରରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଏବେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲି ଆଜି ଯେ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଥିବାକୁ ସାର୍ ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଅଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଉପାଦେୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ ତାହା ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଯୋଉ ଆସମପଲ୍ଲୀ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଆସଫ ଅଲି ଆଉ ମାନବ ଚୌଧୁରୀ ଅରୁଣା ଆସଫ ଅଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ହଁ ବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କି କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ କି କିଏ କଲ୍ କଲେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଅନଲାଇନ କଟିଯାଏ। ନେଟ ଆଉ କାମ କରେନି। ଫୋନ ଲାଇନ ଟା ଆଚ୍ଛା କାଟିଦେବେ। ଫୋନ ଲାଇନ କାଟିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ ହେଇଯିବ। କଟିଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ସେ ବିଜୟ ସାରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଶୁଣିବା ଡାକିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଆମକୁ ଅଭିଭାଷଣ ବା ଆମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର। ତେଣୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ। ମୁଁ ବି ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିବି ସାର୍ ତ ବହୁତ କହିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି ଏଇ ସ୍ଵାଧୀନତା ବିଷୟରେ କହିବି ଏଇଟା ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ହବ ମାତ୍ର କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହିଁ ଅକିଞ୍ଚନ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର ହେଲା ଗୌରବ ଗର୍ବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ଏ 75 ବର୍ଷ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ କି ସାର୍ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସାର୍ ଟିକେ ମଝିରେ କହିଲି। କାରଣ ବିଜୟ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ପରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କାହାକୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପୁରୀରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ର ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଲାଲା ଅନନ୍ତ କୁମାର ସିଂ। ସାର୍ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 2 ପଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦେବେ ଏବଂ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଦ ରଖିବେ। ମିଷ୍ଟର ଲାଲା ଅନନ୍ତ କୁମାର ସିଂ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Okay. Thank you. Thank you. Professor Anil Kumar ji. Professor Anil Kumar ji. I know you have got some problem, but somehow you have attended all the programs. So you might have acquainted with the Odia language. So I think it will not be a problem for you.
and you might have listened to our Professor Patnaik sir. So what is your view, sir? Kindly unmute, please. Sir, unmute, please. हाँ मैडम, हम कुछ कुछ तो भाषा आपका समझ रहे हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, कुछ इसके भी महत्व देना चाहिए। अधिक नहीं, अगर 100 वर्ड में 5 वर्ड भी कम से कम हिंदी का यूज होना चाहिए, ताकि हिंदी का सम्मान हो। हिंदी हिंदुस्तान हमारा। Sir is an international speaker. सांग के पास above 45 PhD scholar है, and from abroad also, and from other states. So only thing that I have requested sir to speak in Odia, so that many of our students are here. Only for that. So next time when we listen, we'll listen from him in English and Hindi and Odia. Okay? 25% will be in Hindi. Yes, sir. 25% in English, and 25 in Odia, and 25 others. Yes, sir. So next time we'll compromise, sir. That will be a mixed. Thank you, ma'am. Thank you. We have conducted another program in the last year, in the month of January 12th. That is Netaji Subhash Jai 125th birth anniversary. On that day, sir has spoken very nicely. So I have the recording. I can share it to you. You can listen to it. Okay, sir. Now it's time to say goodbye to sir. Sir, namaste. That I want to. Pranati ma'am. Pranati ma'am, you want to speak? Yes, Pranati ma'am. Yes, yes. I know. Yes, Pranati madam, you please share. I'll share a moment or 2 hours, sir. And by the time you just start speaking. Pranati madam, kuhantu. नमस्कार सर आपनकर आज जो बहुत किसी आम तथ्य पाइलु सर एक्चुअली आम एगुला भी जानी नथिलु माने जालियन बाग संगे आपन जेटा कंपेयर करी कहले सर हमर भद्रक सर तीरंटा सर जो कहले एक्चुअली आम एगुला जानी नथिलु बुझी हेछि कि एते सर तथ्य पाइलु माने आपन स्पेशल सेफ्टी पे सर कोटि कोटि प्रणाम। Thank you. Sir, this is a small token of love on behalf of our college, our Scout and Guide organization. It's a small token of love to you, sir. Please accept it, sir. Accept it. Sir, thank you, sir. Thank you. Sir, in this webinar, sir, we generally award 2 certificates to 2 persons at least when they join first in this webinar. So today I found 2 persons. One is our veteran professor Anand Prasad Tripathi sir. He is from BB College, Autonomous College, Chandikhol. I'll request sir to receive from our chief speaker, Professor Neharanjan Patnaik sir, the certificate. And one boy is also there. This is for our Anand Prasad sir. May I request Anand sir, kindly receive, sir. Sir, he was there till the end of your speech, sir. And another boy was there. He is Kshitish Kumar Naik from Salipur Autonomous College. So, Kshitish, are you there? Please acknowledge. Kshitish Kumar from Salipur Autonomous College. And all of you will get the certificate. And this is just a small token. And this is all about our program. So I now, on behalf of my colleagues, my rover and their unit, IQAC cell, and on behalf of each individual viewers, extend my heartfelt thanks to sir. Thank you. Now we'll say bye to sir. Prior to that, I want everybody should be in attention, and on behalf of you, I'll say salute to our sir. Salute. Thank you, sir. Thank you very much. Now I'm going to close the recording.
फीडबैक लिंक मैम, Uh, फीडबैक लिंक sir, I have got